ምቅላስ ዝጀመረሉን ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝተናወሐ ቃልሲ ኣብ ዝመረረ ቃልሲ ድሕሪ 17 ዓመታት ደርጊ ደምሲሱ ኣብ ዓወት ዝበፅሐሉን ግዜ እዩ ድሕሪ 17 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ባህጊ ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን እዩ ነይሩ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደም ኮይኑ ግና ዳግም ናብ ኩናት ኣትዩ ግዳይ ጆኖሳይድ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም እዚ ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ከም እዚ መጠን ሃለዋትና ኣረጋጊፅና ኣብ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ኣኽኢልና ኣሎ ዝነበረ ኩናት ጠጠው ዝበለሉ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ኩነታት ክፍጠር ተባሂሉ ተገሚቱ እቶም ዝተረፉ ሕቶታት ዘይተመልኡ ሕቶታት ትግራይ እውን ብምክንያት ኩናት ዝተፈጠሩ ሳዕቤናት ይኹን ናይ ኩናት ምክንያታት እውን ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ክፈትሑ እዮም ተባሂሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ንቐፅልና ፀኒሕና ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፈ ፀገም ዋላ እኳ እንተሃሎም ካብ ዝበፅሖ በሰላ ኩናት ንክሓዊ ዘለዎ ሕቶታት ንክምለስ ሰላማዊ መማረፅታት ከም ዝጠልብ ድማ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊፆም ኣማይ ተሻዓት ተማዛበልቲ ኣለውና ክምለሱ ዘለዎም ናብ መረበቶም ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ወሰናት ትግራይ ኣይትኸበርን ዘሎ እዚኦም ብተደጋጋሚ እናተገለጸ ከም ፀንሐውን ክምለሱ ዝግብኦም ክምለሱ ዝኽእሉ ኩናት ከስሑ ዘይግብኦም ናብ ኩናት ከምርሑ ዘይግብኦም ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ጥራሕ ክፍትሑ ዝኽእሉን ዝግብኡን ምዃኖምን ብተደጋጋሚ ይግለጽ ነይሩ ከም ትግራይ መጠን ናብ ኩናት ዝመልስ ነገር የብልናን ፌደራል መንግስቲ እውን ነዚ ምፍታሕ እና ከክንዲ ናይ ሓይሊ ምቅራብ ናይ ኩናት ምድላው ከክንዲ በዚ ሓለፈ በዚ ዘበለ ዝብል ነገር መታወሱ ንባዕሉ መፍትሒ ዘይኮነስ ካሊእ ሳዕቤናት እውን ዝፈጥር ስለዝኾነ ሕዚ እውን እቲ መፍትሒ ሰላማውን ፖለቲካውን ክኾን በዘጋጣሚ እዚ በዛ ዕለት እዚኣ ደጊመ ከተሓሳስብ ከዘኻኽር ይደሊ ሰላማዊ ዘይኮነስ ብሓይሊ ጥራሕ መፍትሒ ንምግባር ድሌት ሒዝካ ዝምፃእ እንተልል ምክልኻል ግድን እዩ ክኸውን ሕጋዊ ግዛት ትግራይ ንምርግጋጽ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ንምምላስ ብወገን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘለዎም መማረፅታት ሰላማዊ ዘተ ከም ዝኾነ ድማ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣስሚሮምሉ مبل 51 عامت بعد لكاتي 11 تنخبر زي تملع عمامات كنملء قال ان اتولو معالتي كبلو ابو منبر حزباوي ويان حرنت تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዚዝ ገለጹ بعد لكاتي 11 ምክንያት በመግባር ንኽብረን ዝኽረን ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት መንበር ሕቁፍ ዕንበባ ዝተኻየደሉ ዋንዩ ገብረ ዝጋብሔር ገዳሙ ድማ ከም ሰዑ ካረቦይ مبل 51 عامت بعل 11 لكاتيت مخنيات بمقبار نخبرن زخرن سماعات تግራይ ኣብ قصر حاولت سوات حقوق عنبوا زنبرو ابوم برود حوحات دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ለካቲት 11 تنخبر زحلفه تاريخ نمهرلم بسوات سمزገብ ዓወት كعقب زيتملو عمامات ون كنملء قالنا اتول معالتي لهم ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝተኣወጀሉ ንጆኖሳይድ ንምምካቱን ብዙሕ መስዋዕት ዝተኸፈለሉ ሰላ ብዙሕ መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ استولع خوينات دو زبللو بسمع بريتراو ناب سلام زاتنا لخنتات تفزيري ابزي استخفل مسواتي ابز عيلات كوينا كنمهرلو كنذكرو حضر سواتي نعبرن كنول يتي بسوات تمزغب عواتات عقب كاي شرارف نقبر زي تملو عماماتون كنملء قالنا اتولو معلتوني سممع بريتوريا تتحيسو تግራይ ኣብ ክባን ዕጽዋን ኣትያ ከም ዘላ ብምሕባር ካብ ዝሓሊፉውን ናብ ተኹስ ከም ዝሰገረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ህዝብና ኣብ ከቢድ ስቃይ መከራ ብሕማምን ጥሜቱን ዝረግፈሉ ኩነታቱን ንዕዘበለና ኢና ካብዚ ሰጊሩ ትስምዕ ፕሪቶሪያ ተጣሒሱ በተስፈረመ ወገን ትግራይ ኣብ ክባን ዕጽዋን ኣትያ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጻቕጢ محنقو بزحيو كاو حليفون ناب تخص تسجيري
أو كبابنا أون بزح نجارات زلوت زلوا عمتات تأكيبو تقرأين ورارون مدلات كم زلي في الذي بز مسرت العلونا تقرأين من رجاز حدنتنا بمستام ناهز بناس أجام كنا قليل كون العلوون كنفتح كنسرح يقبع كل حبيرم الذي كانت عصرت حدا أنت نذكر علوف تاريخنا مذكرات راح نتخونه حزز لنا له كبيد زتحال على خه بزح أرسن ربن زحتت مخانون نحاسبنا هنا العلونا تقرأين من رجاز حدنتنا بمستام ناهز بناس أجام كنا قليل كون العلوم كنفتح كنا قلس قالنا أتولون اتي ترغيل زلو ورار بسلام بزاتك فتح غبونان فصمالوم تحيسون زماصغن نهلونانان دحنتنان كنبل كنمكتين ايلوم اتي تدغيل زلو ورار بسلام بزاته فتح غبونان فصمالو تحيسون زماصغن نهلونانان دحنتنان يلناون كنمكت غبنا مخانا ابزع علت زيا علت يكات 11 تاريخ حزب تግራይ تاريخ سوءات من ذكر اللوان حلوف حلافነት ተሸኪምና ንቃለሰሉ ቃልና አትወሉ አይለቱኒ ክብርታት ለካቲት 11 ዓቂብና ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ብምሕያል ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መሊኡ ክትግበር ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እቲ ቢሮ ነዚ ዝበለ ብምኽንያት መበል 51 ዓመት ጽምብል ለካቲት 11 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከም ስዕብ ካርኩ كاتيت مسرت غيرو مجلس زوص بيرو ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተጻዒኑ ዝነበረ ኩሉ መድያ ወጽዓን ጭቆናን ንምቕንጣጥ ዓሊሞም ውሕዳት ደቂ ትግራይ ለካቲት 11 1967 ዓመተ ምህረት ናብ በረኻ ደደቢት ብምውጻእ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምጅማሮም ዘበስር ሽግ ሓርነት ዝወልዕ ዕለት ምዃና ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ ህዝባዊ ዕላማ ዝተሓንገጡ ውስናት ተጋደልቲ ትግራይ ብመሪሕ ውድብ ህወሓት ንዘጋጠምዎም ጸገማትን መሐለኻታትን ብመስተንክራዊ ጽንዓት እናሰገሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኖም ኣዕሲሎም 17 ዓመታት ዝወሰደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ሓምሽሾም ዓወት ከም ዘረጋገጹ ዝሓበረ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ 11 ለካቲት ኣካል ድሙቕ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነት ኩሉ ትግራዋይ ከዘንትዋን ከብዕላን ይግባእ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶም መሪር ተጋድሎን ብዝኸፈሎ መስዋዕትን ዘብዐ ድሕረትን ድኽነትን ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ብምውጋድ ኣብ መንጎ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝረአ ዝነበረ ሌላን ጎሌላን ከም መዓራረ ከም ዝገበረ ዝሕብር እቲ መግለጺ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፉ 5-6 ዓመታት ልፈንታውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ተጋሩን ብዝፈጸምዎ ቁሉዕ ወራርን ዘርኢ ምጽናትን ኣብ ዝለዓለ በረኻ በፂሑ ዝነበረ ጉዕዞ ምዕባለ ክኹለፍን ንድሕሪት ክኽበስን ክኢሉ እዩ ይብል ኣብዚ ሕዚ እዋን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምውሓስ ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ምግባር ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስ ብሓፈሻ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝተማልእ መንገዲ ንኽትግበርን ሓድነትናን ናህሪ ቃልስናን ብምዕቃብ ኣቲናዮ ዘለና ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስን ምዕዋት ኣብዛ ኸበርቲ ዕለት ቃል ኪዳንና ክነሕድስ ከም ዝግባእ ገሊጹ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ መስዋዕትን መጉዳት ኣከልን ከይወሰኽካ ግልጺ ሕጋውን ፍትሓውን ሕቶታትና ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ንምምላስ ጻዕሪ ከም ዝግበረ ገሊጾም ፕሬዚደንት ታደሰ ነዚ ዝበሉ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንልዕሊ 4000 ስድራ ስዋዕት ከተማ መቐለ ስነ ስርዓት ምውጻዕጻ መንበሪ ቦታ ብዘይተሳለጠሉ እዋን እዩ ጸብጻበ ናይ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዩ ገነት ካሕሳይ ድማ ከም ስዕብ ክታርቦ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምኽንያት በዓል ለካቲት 11 ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ንልዕሊ 4000 ስድራ ስዋዕት ከተማ መቐለ ስነ ስርዓት ምውጻዕጻ መንበሪ ቦታ ኣሳሊጡ ጠዋሪ ዘይብሎም ስድራ ስዋዕት መንበሪ ንኽረኽቡ እትወሃብ መሬት ንመስዋዕቶም ዝትክእ ዘይኮነስ ስዋዕትና ንምዝካርን ዘለና ሕድሪ ንምፍጻምን ዝዓለመ እዩ ዝበሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ዝወሃብ መሬት ኣብ መዓላኡ ክውዕል ይግባእ ኢሎም ታንረኽባን እሽተይ መሬት ሓደራ እያ ታንረኽባን እሽተይ መሬት መዘከርታ እያ እዛ መሬት እዚኣ ንውልዱ ወይ ንወላዲኡ ንበዓልቲ ገዝኡ ሓውልቲ ስለ ዝኾነት ብዋናነት ከም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ወዲ ሰብ ይጽገም እዩ ኮይኑ ግን ጸገምና ተጻዊርና ጽባሕ ንግሆ ናይዞም ስዋዕትና መዘከርታ ስለ ዝኾነት ክንሕልዋ ንባዕልና ጥራሕ ክንጥቀመላ
ናብ ካልእ እውን ከይነም መሓላለፋ ሓደራ ክብል ይደሊ ሎሚ እንዝክሮም ዘለና ጀጋኑ ስዋዓት 3 ምዕራፍ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መስዋዕትን መጉዳእቲ አካልን ከይወሰኽና መሰረታዊ ጠለባት ትግራይ በሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንክምለስ ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ከም ህዝቢ ብዙሕ መስዋዕት ከፊልና ኢና ህዝቢ ኣብዚ ዘለኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ክርከቡ ዘይኽኣሉ ስድራ ሰማዕታት እውን ኣለዉ ኣብዚ ዕደላ እዚ ኣብዚ ዕፃ እዚ ዘለዉ ካልኣይ ዙር ዝተበሉ እውን ኣለዉ ኣብዛ መቐለ ጥራሕ ገና ካልኦት ተማፃሪ እንደገና ዝድገም ዝቕፅል እውን ኣሎ እዚ በቢ ከተማታት ትግራይ ኩሉ ዘሎ እዩ በቢ ገጠራት ትግራይ እውን ዘሎ እዩ ዝኩሉ ከፊልና እውን ገና ብዙሕ ዘየሳኽዕናዮ ነገር ከም ዘሎ እውን ኩላትና ንፈልጥ ኢና ክንድዝከኣል ከማኹም ከይወሰኽና ስድራ ስዋኣት ከይወሰኽና እቲ ዝተረፈና ነገር እውን ብሰላም ንውድአሉ መገዲ ዝከኣለሉ ኩሉ ነገር ክንገብር ትፅቢት ኣለና ከም ህዝቢ ግልፂ ዘይተወሳሰበ ሕቶ እዩ ዘለና ሉዓላውነትናን ተመዛበልትናን ዝምልከት እዩ ዘለና እዚ ክንድዝከኣል ሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ክነብል ንፈትሐሉ ኩሉ ፃዕርታት ፀንቂቕና ንጥቀመሉ ኩነታት ክህልዩ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተገዳላይ ናስር መሕሙድ ብወገኖም ከም ኮሚሽን ተጠቃምነት ስድራ ስዋዓት ንምርግጋፅ ደንቢ ኣውፂኡ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ብምግላፅ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝሳልጡ ዕፃ መንበሪ ቦታ ተወፋይነትን ዝተወደበ ዓቕሚ መሪሕነትን ዘመላኽት ኢሎም መሬት ትርከበለኹም ግን እቲ መሬት خيد علامو منبر زخون سلا زخونة نحنا أوزناي جورو انقصاص أقولنا مخينا زكالنا كله خنجبرينا لنا زاكيد نابل على تشع تشح مالتيو طعم جزيف قطريو بزح سرح زحاتتيو لعلن تحتني لوت من محدار كمزة لسرح مسرح نايز تود مريحنت عقمي نايز تود مريحنت توفاينت يزمال ختمو بزقات أمن كتمام مقلة محدار كاب محدار كتمام مقلة جميرو بب درجو نايزلو أما راح زلنا مسجنا أفلط أزل على تدرس وقتنا ناي مريت تتكم طرح زي خونس كفتاتو زوها ولا زلوا مريت تتكم تنمجوار استفلا لينا إيكونومي معبي عقني نمسرح استحال متن نمدقاف قرن متكال مدى حجنا نكاسا لنا خونتات نتمحيشن تخيلو كاوزين لعل المسرح خمس كال زما لاختو وصيتات نرخبنا نركب ስለዚህ حزون كبرتات لكاتيت بمعقب افلالنا بزته كنفتح يقبا كبلو نبرتي كتما كورم غليصوم تسفاي تادسه اوديدولو كتما كورم نلعل 3 عامات اب تحت كوماند بوست محادر زنبرت انتخون حزي اب تحت غزياو ممحدار بمهلاوام بزي قدب علتاو سراحتهم يسالطو كم زلون بهراو بعل لكات 11 نمزكارون عدل كم زفطرلهم نبرتتا كتما يغلصوم كتما كورم حراز وصوتليا مبل خلاي እንደገና ድርብ ዓወት ከት 11 ጀጋኑ ሰማዕታትና ዓመት 5 ዓመት ዘይሰከርናሉ ሕዚ ብምዝካሬ ናይ ድርብ ዓወት እዩ በተለይከም ኮረም ለካት 11 ንምኽባር ሃዋሃው ሰላም ስለደለ ዕንቅፋት ነይሩ ኸዚ ግን እሽተን ሰላም ስለልትረኸበ ክነኽብረና ሞዴል ሓራስታይን ክትኾን እታ ምህርቱውን ተማሂራ ስልጣን ሒዛ معرم مستو تبعتاي بزعوا عدا بزعوا لمعاتا بزعوا قداياتا نكتوسن لجبرتا لكاتيتيا ناي تግራይ ህዝብ ጥራሕት ይኾነስ መላ ኢትዮጵያን ሓራ ልወጽሉ ሰላም ልወጽሉ ምዃኑ ስለልረጋገጸሉ ዕለት ስለልኾነስ ደስታ ይስምዓኒ ለካተት 11 መሰል ብሔር ብሔረሰባት ዘረጋገጸት ምዃና እቶም ነበርቲ ይረዱ አዶ ከይትሞት ላትኻናኸንኻ عد محراس يلي إذن على خدنا قلعت رورمان لا تولدوا تمرتي بدنبي ليت مهارة مهار لا تهالك شعب مسرة تمرت كللوا عليه تمهير مالتيو إذا حلفه خننا نا حد أدي أجنداتنا تمخاخرنا نا مسرة المعاتنا كنا لمع شم يكتت حد يكتت عسد حدون كقصر كبر كقصر ممكناته لما أنم شبه حد النت إياه لكاتت عيخونه يكتناشو كبري درب كبري كوها يقبع انت ناي بارتي يخونه ويناي ودو ويناي جزع الخال توصلوا يخونه
ለካት 11 መላምን ደቂ ህዝብታት ዝተሰውኡሉ ጀጋኑ አየታትና ዝተሰውኡሉ መዋጾ ትግራይ ሓድነትን ምክብባርን ከም ዝኾነ ድማ ይሕብሩ አቅሽቲ አትይዎ ዓበይቲ አትይዎ ፖለቲከኛታት አትይዎ ያሰማምዕዎም ሒደ ኢልካ ኢኻ ዓዲ ትኾን ደአን ብህለክ ዓዲ ትኾን ብሰንኪ መራሕቲ ዘይምምችቻው ዘይምትዕረራይ ተፈንጨሎም ኣብ ክልተ ኮይኖም ብብረት ኣፈሙዝ ምውጥዋውጦም ለአየ ብጣዕሚ ሓዘን ይስምዐን መራሕቲ ሃይማኖት እኒአው ዓበይቲ ዓዲ ከመን ዓበይቲ እኒአው እዚኣቶም ተላዒሎም ትግራይ ከም ትግራይ ኣብ ሓደ ማእዲ ኣብ ሓደ ምኽሪ ኣብ ሓደ ዕርያ ልልትቃለሰ ህዝቢ ዕርያ ክዝትል ትግራይ ይግባእ ለካቲት 11 ገዛእትን ጨቆንትን ንምምሓው ሽግ ሓርነት ዝተበሰረሉ ዕለት ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ነቕሰገም መሳርሕትና ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ከም ስዕብ ዳልይወሎ ካቲተዴና ረመጽ ድጉል ቃል ተባሪዑ ገዋሕታ ናይ የካቲት ማዕበል ባርዕዩ እሳተ ገሞራ ሽግደ ደቢት ወርቃዊ ነበልባል ኣብ ትግራይ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ዓፈናታት ንምውጋድ 11 ለካቲት ኣብ በረኻ ደደቢት ሽግ ሓርነት ዝወልዐ ህዝቢ ትግራይ በዝቓል ሰቢሉ ካብ ገዛእትን መዝመዝትን ሓራ ዝወጸሉ መስመር ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ነቕሰገም መሰረቱ ላፍቲ ቃልሲ እተውደት ገበረ ዝነበረ ጨቋን ስርዓት ወይ ህዝቢ ትግራይ ሓለፋ ደልዩ ወይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ስልጣን ደልዩ ወይ ድማ ካልኦት ብሄራት ወይ ካልኦት ክልላት المقواط ويدما خالته يهونس ኣብ ትግራይ ድነበረ ብሄራዊ ደርባዊ ወጻዓታት ገስገስቲ ምሁራት ማለት እዩ ዝለዓሉ ራእይ ድነበሮም ወጽዮም ነተን ዝገባር ዛርባሓ ነቲ ምሁሩን ዛርባሓ ንኹሎም ነገራት ንሸቀላይ ወና ርባሓ ስለዝኾነ ደደቢት ተወጽዩ ማለት እዩ ጨቋን ስርዓት ህዝብ ከም ህዝብ ማዕረ ደይርኢ ማዕረ ትምህርቲ ደይህብ ሃፍታም ድኻ ውልድ ፈሊ ካኡ ወጣዓታይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ መሰል ደይርኢ ነበረ ስርዓት ላፍቲ ማዕረት ለዎ ስርዓት ይወጣና ለዕለት እያ ኣብ የካቲት 11 ረብፅሖ መሰለን ፈልጠን ደቂ ኣንስትዮ ተኻሽሐን ኣብ የካቲት 11 ረብፅሖ ብድፍረት ክዛረባ ብዝቃልሲ ዝጀምረን ብድሕሪኡ ምስተቅዳዕታ ዕርያ ኮይነን ተቃልሰን ተኻሽሐን ዓዳተን ነፃውፀን የካቲት መጀመሪያ ጥይት ገስገስቲ መጀመሪያ ናይ ብርሃን ርችት ልትወልዐሉ ናይ መድመሕርሕርቲ ግርማ ልትገሰሰሉ የካቲት 11 ማለት መስመር ለካቲት መስመር ህዝባውነት ፍትሕን ዲሞክራሲን ነይሩ ዝበሉ ቶም ነበርቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ውልቃውነትን ዘይምዕሩይ ቃልስን ጠጠው ኢሉ ህዝባዊ ዓላማ ዝዕውት ኣካይዳ ክህሊ ይግባእ ኢሎም መራሒ ቅድሚ ህዝበይ ይድብል ቅድሚ ህዝበይ ኣነ ይድብል خذ ግን أنا كاشنف أزاق حمى هذا مالتي هذا عينة مرحتني مرحو بعد ثانية لا هذا وردو زها هو حنك أقول لك على هذي حنتنا قدام خينه أريخون كنا نهاستي تجاجنا أنا كله قولهم حركة مريم تي دينه فلالاي مهران تنجر يوم كاستحقلوا أنه كاستحقلوا أول برخونهم كاستحقلنا هو أفلالاي نوري مالته يخون شعول فلالاي نيرو إذا فلالاي ذقل بديمقراطية وأجوا بأذنة عليه إدخل على فلالاي هالخا بابزح يدخيل دحر بابزح تتقرني فخا يتوز بابزح دول خالي مدرك تجنين دجنا تحسب ختال علو تتسعر خالله بتبزح على خد مالك همزنا حز سري خاي خوني بلكاتيت 11 استرخب وصيت اب محبراون ቁጠባውን ተጠቃምነት መምሐሽ ተፈጠሩ ከም ዝነበረ ነበርቲ ወረዳ ራያ አላማጣ ገሊጾም መምሕዳር እታ ወረዳ በወገኑ ክብርታት ለካቲት 11 በመዕቀብ ህልዊ ጸገማትና ህዝብናን ክንፈትሕ ይግባእ ኢሉ ንጸብጸበ ታደለዳኛው ክብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ብለካቲት 11 ዝተረኸበ ውጽኢት ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ፍትሕን ኣብ ምንጋስን ቁጠባዊ ተጠቃምነት ኣብ ምርጋጽን ለውጢ የምጽእ ከም ዝነበረ ነበርቲ ወረዳ ራያ አላማጣ ይዛረቡም ኣበየቦታቱ ዝወደቁሉ ዕላማ ምእንተ ጭቆና ክጠፍእ ንሰላማውን ዲሞክራሲያውን ክሰፍሕ
ኣብ ምግባር ቶም ብጾትና ወድቆም እዮም በየጎታቱ ወይ ሽንጥራታቱ ወድቆም ኣለዎ ማለት እዩ ቶም ስዋዓትና ድትሰውሉ ዕላማታት ከይበላሸወዳ ከይሸራሸረና ብሓደ ጥምረት ኮይና ግን ክንሰርሕ ጸጥታና ክነኽብር የካቲት 11 በዓል ክነኽብር ድልውነት ላገበርና ኢና ድነና ግራትና ምናልምዕ ልምዓትና ናልምዕናስ በቃ ያው ግዚያዊ ማይ ላውጣና ንጥቀም ግብርታት ለካቲት 11 ውጽኢት ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ስለ ዝኾኑ ክዕቀው ይግባእ ዝበሉ እቶም ነበርቲ መበል 51 ዓመት እንትኽበር ድማ ጸገም ህዝቢ ብዝፈትሕ ኣገባብ ክኸውን ይግባእ ይብሉ መስዋዕቲ ትኻፈለሉ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ዓድኻ ሃገርኻ ከተዕቢ ተኾይንካ ስልጣን ኣይኮነን ብዘለካ ዓቕሚ ጠንቅቕኻ ናይ ህዝብኻ ጸገም ናይ ህዝብኻ ሮሮ ክትፈትሕ ምግባር ጥራሕ ኣታድሊ በቃ እና ህዝብና ክድሕን ዘሎ ጸገም ክንፈትሕ ድልዋት ምዃንና ብዚ መንገዲ እዚ ከረጋግጽ ክፈቱ أزون يا ولاد سرح مقطال بقى سرحنا مقطال لمعتنا ملمع بقى دقنا لا بسرح ممرح عبوتاتنا بقى هوا يجوهم بحبار خوي الناس بقى ياو هم هبرت لا تردادنا بتقول حاونا لحق ناس تقرا عند حدا فتر ناس بقى بحبار مسرح لنا ينولحنا محداري وردا الريال لمطاي دانيال تامرات لكات 11 تጠቃምነት ፍትሕን ህዝብታት ዘራገጸት ዕለትኩም ዝኾነ ሲገልጹም ሕብረተሰብ ብዝግባእ ኣብቲ ኢኮኖሚ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ለውጥት ካብ ዝለዓለ ጻዕሪ ዝተገበረሉ በቲ ናይ ለካቲት 11 ዝመጽ ውጽኢት እዩ ፍትሕ ዘረጋግጸሉ ተጸገመን ተበደለውን ቀጥታ ላብቲ ናይ ፍትሕ ካረጋግጸሉ ኩል ኣካላት ኸይዱ ጸገማቱ ቡ ደረጃ ዝፍትሕሉ ኩነታት ይደይሩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ውጽኢት ለካቲት 11 ዝኾኑ ልምዓታውያን ምንቅስቓሳት ንድሕሪት ከም ዝተመለሱ ዝሓበሩ እቶም ኣመሓዳሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንኮ መዋጾ ትግራይ ሓድነት ምጥንኻር ከም ዝኾነ ይግንዘቦም ስለዚ ናይ ትግራይ መዋጾ ብሔራዊ ሓድነት ምፍጣር ጥራሕ እያ ንቐጻላይ ኣፈላላየት ኣጽብና ሓድነትና ኣስጢምና ግዛኣትና ተመሊሱ ተመዛባላይ ለቦታ ልምለሰሉ ህዝብ ትግራይ ኣብዚ ክረባረብሎ ዝብል ሓሳብ መልእክት ኣለኒ ህዝብ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ንምሓስ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ብሔራዊ ሓድነቱ ወሳኒ ብምዃኑ ብምኽንያት ለካቲት 11 ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ወረዳ ጽራ ወንበርታ ጣብያ ደብረገነት ገሊጾም ለካቲት 11 ህዝብ ትግራይ ካብ ወጽዓን በደልን ነጻ ዘውፀት ፍሉይ ትርጉም ዘለዋ መዓልቲ ምዃና ድማ ገንዚቦም ምዕራፍ ገብረ ጻዲቕ ተወሳኺ ኣለዋ ኣይተ ዘማርያም ገብረ ህይወት ወይዘሮ ኪሮስ ገብረ ተኽለን ኣይተ ሕሸ ገብሩን ነበርቲ ወረዳ ጽራ ወንበርታ ጣብያ ደብረገነት እዮም ለካቲት 11 ንህዝቢ ትግራይ ካብ ወጽዓን በደልን ናጻ ዘውፀት ፍሉይ ትርጉም ዘለዋ መዓልቲ እያ ድማ ይብሉ ህዝቢ ትግራይ ጭቆና ሪኡ ማለት ጭቆና ተውጻዕ ብዙሕ ነገር ተምህርቲ ለየለ ጸገም ተፈጢሩ ልተምሃረውን ላተረሸነ ልነበረ ምዃኑ ዕድመና ረኺዩና ኢና ሰርተ ሓደ ለካቲት ትኾን ተሎ ብጣዕሚ ተሓጓስ መራና ሳላ ደቅና ሳላ ስእና ልተገነ ብርሃን ብጣዕሚ ላተሓጎስኹ መሐጎሲትና ምዃና መብርሂትና ምዃና ለካቲት 11 እዚ ብርሃን ዘይ ተቃሊስና ለምጻናየት ብዝርሃን ዘይ ተቃሊስ ለምጻየ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ውጽኢትና ተቃልሲ ውጽኢትና ለካቲት 11 ምዃኑ ኢና ንኣምን ዝቃልሲ ዘይ ተዓዊቱ ላውዝ ብርሃን ዘይ ኣብጽሕና አንጻር ወጽዓን ፍትሓዊ መሰልን ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ 17 ዓመታት ዋጋ ህይወትን ኣካልን ተኸፊልዎ ኣብዛ ሃገር ዝሓሸ ማሕበረ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ለውጥታት ከም ዝተመዝገበ ድማ ይዛረቡ ብሕክምና በልኻ ብትምህርቲ ቤት በልኻ ብሁሉ ማለት መዳይ ሓቂ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሃኒጽና ኢና ለካቲት ለምጸትልና ብኹሉ ብዓወትና ጽቡቕ بهفتنا صبوق بكل لمصاتنا برهان انا بطعم بتمهرتي صرقا لينا رزي تريانا لهم نحنا نحشكا خالي عاد بتعنا لمعات رينا بزح مسرتاو لمعات رينا تمرتي نبري وزي صرقا نبري من قد دخلت 3 معال خيرخا ما يزمصلو مطحن محدارخا محوعالخا زي فلط مقاله خبزي مطحن زطحن لنير مخانو لومي نايتو صيت قالسنا او طابيانا مبرهات اتينيو او طابيانا مطحن ز تتخلل እዩ ስለዚ ናይ ውጽኢት ቃልሲ ናይ ዘለካት 11 ምዃኑ ረኺብና ኢና ዝብል ርእይተኒ ህዝቢ ትግራይ አንጻር ጸላእቱ ሓቢሩ ምቅላስን ምዕዋትን መለለይኡ ዝገበረ ህዝቢ ዝብሉ እቶም ነበርቲ ሕዝውን ዘላቕ ሰላሙን ምሓስ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ብሔራዊ ሓድነቱ ከጠናኽር ይግባእ ይብሉ ምሁር ክመኻኸረሉኒኦ ገባር ክመኻኸረሉኒኦ ህንጓዳዳ የብልናይ ሓድነትና ስጢምና ምስ ህዝብና ሰላም ህንፈትሖ يمل منغنا فلالاي تلينا صلاي تكملنا እዩ ስለዚ ዝተፈላላይና ግን
كم هزبي أب حدا كنسمر أب حدا خوينا صلاينا هنمكت يزقبا أمبي نسخبازي خبال بهالون وزخابينا يلي بخالي نسمع جين زنجرات زي نحنا نقبلي أب حدا مسمار عسلنا صلاينا خنمكت يزقبا أمبي وصيت قال سنا سل دحريت هي نغوساي لبل رئيت إني سلام تقولي سلام ذات بتر ጽምብል ለካቲት 11 እንትነኽብር ክብርታት ለካቲት 11 ብምዕቃብን ሓድነትና ብምስጣመን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተጋደልትን ደቂ ተጋደልትን ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ዮሐና ወላይ ኣዘራሪባቶም ኣላ ለካቲት 11 ኩሉ ብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ብቋንቋ ክመሃር ብነጻነት ሓሳቡ ክገልጽ ኮታስ መሰሉ ተኸቢሩሉ ክነብር ዘኻለት ዕለት ያ ክብሉ ተጋደልትን ደቂ ተጋደልትን ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም የካቲት 11 ኩሉ ሃይማኖት ጾታ ማዕርነት ኩሉ ከይፈላለየ ዓብይን ኢስቴክ ከይፈላለየ ኩሉ ማዕረ ኮይኑ ክነብር ማዕረ ኮይኑ ሰሪሕ ክነብር ናይ ስራሕ ናይ ፍርያት ተጠቀማይ ክገብርን ዝገበረ ስርዓት ዝገበረ ስርዓት ክምስረት ኣኽኢሉ እዩ መስዋዕት ማለት መስዋዕት ከቢድ እዩ ተስተረኸ ሰላም ራሓን ካ እንደገና ተሪኻዮ نتستخفل واجاز متن سلام ديمقراطي نكا ترخيب نريس فرياتون ترخيب نيري زي تحرس تفصم تعيش زي كوينو تقدمي جنسايد او كناس نرى من تعيش موسي سبوز ايت نز تغراي مصي دي زعما تغراوي كم تغراوي ب بقانقو ب بتفيتو كزاربن خنبرن زغورت علتيا لدنا مسوات خفيلهم حواتنا انتنيلهم سب نصانتو خنبر خما عدي ود عد خوينو عد خوريع كنبر غيرهم نايو بعد لكاتيت 11 انتنخبر كبرتات لكات 11 بمعقابن حدنتنا بمستامن كون يغبا يبلوم كل ነገር ተገዲፉ ንሓደ ክመጽእ ክእል ኣለዎ ኩሉ ትግራዋይ ማለት እዩ ንሓደ ክመጽእ ክእል ኣለዎ ሓደ መጽኢ ንዕላማ ፈረላይ ማንም ግዜ ዘለዩ ናይ ፖለቲካዊ ፈረላይ ማንም ግዜ ዘለዩ ብዛዕባ ትግራይ ትምልከት ነገር ግን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣፈላላይ ክፈጥር ይውል ታ ትግራይ ታንረላ ዘለና ትግራይስ ትግራይ ያን ኩልና ሓንቲ ያትጽሕና ሓድነትና ስጢምና ትግራይ ትበሃል ዓዲ ክትህልወና ኩልና ክንቃለሰ ክንጽና ኣለና ኣፈላላይ ድሕሪ ትግራይ እዩ ቅድሚ ትግራይ ኣፈላላይ ትጉም ይውልን ሕዚ ንድሕሪ ተበቲና ግን ያው መጻወት ይኸተውን ዓንድ ድምጽ ተኾይና ቢያንስ ሓደ ድምጽ ተሃገር ሓንታ ክልልና ሓንቲ ድምጽ ሒዛ ምስ ተሃገራው ለለውን መፍትሕ ክነምጽ ንኽእልና ኢለይ ሓስብ ብፍላይ ድማ ዘይተመለሰ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት መሬትን ተመዛበልቲ ወገናትን ብሰላማዊ መገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ንሕና ንዘለና ብሰላማዊ ኮይኑ ህዝብና ናፍታ ናይ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ኢና ንብል ነዚ ዝምልከተ ኣካል ከዓ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ምስ ዝምልከተ ኣካላት ተዘራሪቡ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ፍትሕን ሰላምን ምርጋጽ ብረት ዓጢኦም ክቃለሱ ምኽንያት ከም ዝነበረ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ አላማጣ ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ከም ሰው ቀርቦ እዩ ፍትሕን ሰላምን ንምርጋጽ ብረት ዓጢኦም ክቃለሱ ምኽንያት ከም ዝነበረ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ አላማጣ ይገልጹ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ከይንገድ ዝብል ብጣዕሚ ሓያል ወጻዕ ነይሩ ይጽቀድ ነይሩ ታምሓርኛን ካልኦት ቋንቋታትን ባይታ ክሕዙ ናይ ግባር ቃልሳት ነይሩ እዚ ኸ ብምቋም እዚ ዝቋም ሰብ ኢሚዲየትሊ ተኪዩ ወይ ይቅተል ነይሩ በዚ ምኽንያት ካብዚ ወፂና ያው ናፍቲ ተጋሩ ተኣኻኸሉ ፓርቲ ወይ ስርዓት አቲና ክንዕወት ኽኢልና ኣሎ እዚ ቋንቋናት ቋንቋና ከም ቋንቋ ክዝረብ አይፍቀድ ነይሩ በዚ ምኽንያት ዝውኒና ላበረኻ ወፂና ብመሬት ይኹን እንተስ ብፖለቲካሊ ዓቕሚ ይኹን ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ትሕቲ መሳፍንትን ገዛእቲ ደርብታትን እናተጸቐጠ ዝነበረ ማሕበረሰብ ስለ ዝነበረ ንዚ ጭቆና ዚ ንምብራር ክብል ኣነ ምግራፍ ክብል ከዓ እቲ ሕብረተሰብና ናብ ብረታዊ ቃልሲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ የካቲት 11 ብውሕዳት ተጋድልትን ብውሕዳት ብረትን ንዝቃልሲ ዚ ንክጅመር ተገይሩ ማለት እዩ በቲ ዝነበረ ስርዓት ህዝብናን ወለድናን ብምጭፍጫፉ ካብዚ ዓዲዚ ያው ኣነ ክወፅእ ከለኹ 16 መናእሰይና ብዚ ጌርና ዝወፃና በቲ ዝነበረ ስርዓትን ኣይን ግዛእን ኣይን ጭፍጨፍን ብዝብል ምክንያት ወፂና ኣለና ዝሓዝዎ ዕላማ ውፅኢት ከም ዘምፀአ ድማ እቶም ተጋደልቲ ይሕብሩ ብቋንቋና ንመሃር ኣለና ብቋንቋና ንዕድግ ኣለና ብቋንቋና ንገዝእ ኣለና ንሸጥ ኣለና
ስለዚህ እቲ ቋንቋውን ሐምዱሊላህ ኢና ንዛረበለና ካብ ቆቦ ጫፍ ጀሚር ካብ አላማጣ ዋጃ ጫፍ ጀሚርካ እስከ አዚ ሐምዱሊላህ ኢና ቋንቋና ክንዛረብ ተሓደ መሰረት ዝተደረበሉ ትግርኛ ከም ትግርኛውን ትግርኛ ምዃንና ዝተኣመነሉ ተሓደ ዓውይ መልስናውን እዚ ሓንተዶ ምስ በዓል ሓዳራ እኩል መሬት ቅበል ዝነበረት ምዃና በዓላት ትውንኖ ንብረት አጥሪያ እያ ሳላምን ሳላ የካቲት 11 ማለት እዩ መዋጽኦ ትግራይ ኣብ ሓድነትን ምክብባርን ዝተመስረተ ክኸውን ይግባይ ኢሎም ንሕና ዛጥዕመልና ብስሩ ክነረካ ዛጥዕመልና ሓደ ክንኾን ጠልና ጥራሕ እዩ እዚ እውን ካብቶም እኩል ሕዝና ዝመፀና ስለዝኾነ እቲ ትግራዋይ ንንባዕሉ ከፍ ኢሉ ተዳዳዲዩ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለና ኣረኣያና ወይ መንፈስና ሓደ ዓይነት ይኮን ዘለዎ ትመንእሰይ ወለዶ አም ተقدمي ዝነበረ ኩነታት ኮይኑ ንከዓቢ ዝነበረ ምዕባለታት ዝነበረ ለውጥታት ንክምለስ እንተ ኮይኑ ንሕና ጠንኪርና ንትመንእሰይ ወለደና ለት ዝነበረና ተመክሮ እንተሕሪፍናሉ እትመንእሰይ ወለደለ እህይ ሰማዕ ክኾን ይእዎ ዝናይ ሕዚ ክልተ ነገራት ክረአየውሉ ኣረኣዩ ሓደ ዓይነት ኣራዳዳ ሓደ ዓይነት መንፈስ ሒዙ ይክኸድ ዘለዎ ተጋሩን ከም ተጋሩን ተዘይተፈላሊና ክፍታሕ ዝኽእል ክፍታሕውን እዩ ይህን ምህን ተተባሂልና ክፍታሕ ተጋሩ ነበርቲ ስዑድ ዓረብ ጂዛንን ከባቢያን 45 ጉዳት ኩናት ተጋደልቲ ትግራይ ብልዕሊ 7 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ ኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል ሓገዝ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ተስፋ ዝጋዕስበይ ተጋሩ ነበርቲ ስዑድ ዓረብ ጂዛንን ከባቢያን 45 ጉዳት ኩናት ተጋደልቲ ትግራይ ሓገዝ ሞተር ሳይክል ሂቦም ተወካሊ ማሕበረሰብ ተጋሩ ጂዛንን ከባቢያን ኣይተ ተክለ ሃይማኖት በሪሁ እቲ ሓገዝ በኣስታት 7 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ ኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክላትን 200,000 ብር ድማ ንሕክምና ክውዕል ናብ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣታዊ ከም ዝገበሩን ሓቢሮም ማሕበረሰብ ተጋሩ ጂዛን ኣብ ካልኣይ ምርኸታ 2.891 ሚልዮን ዶላር ወፃ ዝገበረ ማሕበረሰብ እዩ ዘለና ስለዚ ተጋሩ ብተፈጥሮና ሓቦኛታት ኢና ስለዚ ዝሓቦዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሓደ ዘየድሊ ንጎኒ ገዲፍና ሓድነትና ስጢምና ገና ዝዕድሉ ዘይረኸቡ ወገናትና ክንሕግዝ ሓደራ ይብል ህዝቢ ጂዛን ድማ ነዚ ሰናይ ተግባር ዝተሳተፍኩም መዓልቲ ኣኺዱ ኣብ ሰዓት ዝበፅሕና ዘለና እሞ እንኳዕ ደስ ዝበለኩም ክብል ይደሊ እቲ ሓገዝ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቶም ንዝነበሮም ፀገም ከም ዘቃልለሎም ዝገለጹ ትዕድል ዝረኸቡ ጉዳኣት ኩናት ተጋደልቲ ትግራይ ካልኦት ብፆቶም እውን ተመሳሳሊ ዕድል ክረኽቡን ብዘላቕነት ተሓኪሞም ናብ ስሩዕ ህይወቶም ዝምለስሉ ዕድል ክፍጠረሎም ተላብዮም ብዚ እንትንቀሳቐስ ተለኻ ጽቡቕ ደስ በሃሊ ልበይ ዝረክብ ማለት እዩ ካብ ቦንቸር ግን ፃዕረ ድፉን ገለ እዚያማ ሓንቲ ሻከም ጌርካ ሒዝካ ትኻድ 12 ክፍሊ ተማሃራ እያ لا تتصقم خوي نير لا تمرتي زو عدل زي رخيبه قنا خافت زنورني اصبيق لك مهار خالد صراحه دم اللي خسرح سلل تقرني بطعمي تحقسه بطعمي دستنيا خوين قلت اغري كاي سرحن قلتي ايدي قصيد بمدفع اذا كن زي ابمركا انا عدلنيا حقستي بطعمي كاونتون كلت بصتاي ونك رخوي زمنه زحجز زغورخ ملنا يقندلنا طعمنا نمسجن نابركتو ማሕበረሰብ ጂዛንን ከባቢያን ዘመስገኑ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ናስር ምሑር ጉዳኣት ኩናት ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ተሓኪሞም ናብ ስሩዕ ህይወቶም ዝምለስሉ ዕድል ክፍጠር መላእ ትግራዋይን ፈተውቲ ትግራይን ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ፀዊዖም ብከባቢ 7.2 ሚልዮን ቅርሺ 45 ዝኾና ሞተር ሳይክል توكالي ليهم بعلون جزيهم نهولهم معنتي نربعن حمشتن زخونو جاكانو قدات كينات ناي مركب سنة سرعتي كايد اللو سلا زخونة زلنا خبري بتعمل زل على إيه مالتي ناي جزان كاوي أنزل له تجارو كالوت كم زل عدل زي رهو بتوعتكم ون أو قصالي كم زل عدل زي رهو له سرح خنسرحنا قدامي أجندنا قداتنا بأكل كحوي ناي مقبار سنة البنوم كحوي ناي مقبار سراح مسيرت كيرنا نقصاص لنا كم جزياو محدار كم كوميشن ملا حزب تግራይ او زي على ربرب يقبرلو زي قارص ناي دياسبورا دغفونلو سو نزغورو زلو دغف اطناخيرم قصلو ناي جزانن كبابي انزلو تغارو كما اونت بموساد كلهم او زي على ربرب غيرنا اب حصير اوان ጉዳአትና ተሐኪሞም ናብ እግር ምትካል ንሰጋገረሉ ጊዜ ክኸውን በዘጋጣም እዚ ጻውዒት ይቀርብ ይደል ማለት مطلق قالس تبارعو جواحتا نايكاتيت معبل
فرعي أسات جمرة شقد دبيت ورقاوي نبلبل نوح عدمان هو حكيبل سلام روح فاش من بلي عندي ورك او فانا نبلبال تحيزو زسانو يلا شامل مريدو حزر ما مجلسي ودب سالسي ويانا تقرأنا ناوخم كنبل انكو مواصو حزن صلالي زلو دبنا خويناتن سقاعتن سلاماو زتن مرددان دبلوماسيو منقدن كمزخونا ودب سالسي ويانا تقرأي ساوت عب زهبو مجلس افليتو قور مدن تولد مدن كم سعو كاروبوي مريحنة ودب سالسي ويانا تقرأي عبز حلفة معالتات كايدوس ان حقم قام فزاز ما سلس توارح اتودبن وانا وكونتات تقرأينا ملكيتو مجلس ايبوم دحريص انت تاو كوينات علبات زي رخبو مملاس تمزابلتي لولاو جزاء تقراين مرقاقاس فتحنا ملكيتو كمز قمقم زفلت او دب سالسي ويانا تقراي نزيقوم نمفتح زملكت اب قربا قزي حدش سند ناب هزب كمز قرب حلاف ركب هزب اتودب اي تبرهنا اصبها يقلصو بوليتيكا تقراي كعرس زي كاله بوليتيكا تقراي عقمو كسر لي كاله تو زلو ناي معراب تقراي خوناتاتن او زل هزونان زتفلي مالت مفتح خرق يخالي تستفان على الهزون كبيد مررت حمشت عمتات نحلفه لزركب او زقطل او حصير معلتي تو مملاس جزاء تقراين مملاس تمزابلتن سدوداتن زملكت ناهزي علاو قبري تسند مالتي مواصو تقراي حزون بزتن مردان بسلاماون دبلوماسياون منقد مخوان يردو قوام زي لوت قوام سالساوين تقراي حزون مفتح تقراي اتو بهراو قوائن زتن كلهم حيلتات اتو انكو مواصو او تربيزا زقبر يلي لامن توساخي هيوت توساخي حفتي كيولع او زتن افتو بهراو قوائن زتن نققرن انكو مواصو يلي لامن بمسرت سممع سلام بريتوريا منقست فيدرال تمزابلتن قزاقتاو حادنتن تقراي عام مملاس زقبرو زولو مقوتات نتي أنصلاليو زول حدا زوباون حد كوينات المفتاح ناب تكبر كأطوال لويلهم أي تبرهانا بوانا نتكن فيدرال منكستي مثال سيوان جزاء تقراي مملات مثال سيوان تقراي كتحازي يخلي مسح واحد كتحازي يخلي مزخان حيل كتحازي يخلي حاجة منكستاو مساليو قديتها ونا لو نزينا مفتام قديتها ناي فيدرال منكستو مسلا زخانة زي كملس كخلا لو كافتم نقتشت كوسدو له النقرات حادث لزخانة نمرس عادلو مخانو زغلص ودب سالسي ويانا تقراي زتسددون استمزابلون زيغاتاتنا مربطم كملسون ناي ممراط مسلم كحلام مغبار صطان موحاسن زخل كنتات كفتر صويعهم كم قوام سالسي ويانا تقراي مرصا نمغبار دلوي بودو درجه مرصا نخبر دلواتنا يكون نمبر مملاس جزاء حدنا تقراي اي تفصمن كلاي مملاس تفنعلتن سداتنون كم تقدم الى زغلص كون زحلف 5 عامات مفتح خيرخه نزياتهم ناي ممراط مسلمون زعط ناي ممراط مسل ناي زغاتات ناي ممراط مس حق منغستاو مسلون زعط سلازخونه بخلاي مهنيات زي سالساي مچو زخونه ناي صلتا خونتاتن ناي مرصا انفراستراكچر ወይ መሰረተ ልማት ለባህሉን የለው ምርጫ ቦርድ ሐውስ مرات أنا قبرت خينا قبولنا زلوا منجست لي مسرتنا بتحز للو خناتات تون خالق توسختي دقاوي مهنياتات ولا قريفنا أو تقراي مرات أنا مقار أي كالي أتي ودب فتحاون مسرتاون روحتاتن حطوتاتن تقراي بسلام من قدك فتح اللويل كم زأمنا فليتو زخبركم تملكتنا لكاتيت 11 قطري 16 فرانز حزنا مزيناتات اوزي زازيمنا دقيمنا نملا حزب تግራይን فتوتي قال حزب تግራይን እንኳን መበል 51 ዓመት مجمار استودب برتاو قال حزب تግራይ ለካቲት 11 بصحكم ስለትምክታልኩም ክብረት ያበልና በብዘለኹም ብሩኽ መዓልቲ